میگویند که اقلیم تاجیکستان برای ورزش‌های آبی خیلی مساعد است و این نمود ورزش در تاجیکستان روز تا روز رشد می‌کند. بار اول ورزش‌های آبی سال 1956 در تاجیکستان روی کار آمد. درود دوستان عزیز، برنامه میگویند که است و حالا ما در نزد مؤسسه دولتی مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی نمود عملی قرار داریم و آمدیم که شرایط این مؤسسه را برای شما نشان دهیم و درباره نمود ورزشی آبی برای شما قصه کنیم. رفتیم و دوستان عزیز، در برنامه امروز ما رو مربی شایسته تاجیکستان شریف‌زاده حسن همراهی میکنم. درود بر شما، خوب هستید؟ شما دید. خب من میخوام پیش از همه شما درباره همین مجموعه برای بیننده ما معلومات درباره مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی آید به نمود عملی کمی برای بیننده معلومات دید که چه نمودی ورزش‌ها به این وارد میشوند و عموما پیشرفت آن چگونه است در تاجیکستان؟ انا پیش از همه شما رو به کدوم شما خوش آمدید میگیم و بعدا اگر ما علاوه درباره تاریخ اینجا بگیم، سال 1972 یوری لابانوف غالبی بازی‌های المپیکی گشت. این چنین در جمهوری تاجیکستان در سابق شوروی زیاده 7-8 نفر چمپیون‌های جهان برآورد در رشته قایقرانی و به خاطر این ورزشکاران بانافذ کشور در اینجا سال 1980 همین بینا به خاطر آنها استفاده داده شد با قرار حکومتی همون دوره شوروی و بعدا این نه تنها برای رشته قایقرانی بلکه دیگر نمودهای به مثل گوشتنگی دیگر نمودها هم در اینجا عمل میکردند و بعدا بعد استقلالیت در اینجا نه تنها رشته قایقرانی بلکه نمودهای بوکس ولوسپیدرانی در اینجا بود. سر اول وقتی که ما در رشته قایقرانی ورزشگر قبول میکنیم اصلا از سن 11-12 قبول میکنیم. اول اون باید شناوری را خوب بآموزد و شناور باشد. شناوری نه تنها برای قایقران بلکه همه نمود برای همه انسان‌هایی که در کل دنیا زندگی میکنند شناوری این بهترین است و پیشگیری نجات است و دیگر است. این مهم است برای سلامتی در جای اول همین شناوری میستد و بعدا دیگر نمودهای ورزش و همه ورزشکاران هر نفری که باید به ورزش وارد شود او باید شناوری را بآموزد بتواند و خاصه در قایقرانی خیلی مهم است. این خیلی مهم است. برای چی خیلی مهم؟ ما میگیم که ورزشکار میتواند پیش از که ما شناوری میآموزیم که شناوری آزاد کرده تواند نه کمتر از 400-500 متر او شنا کرده تواند. برای چی خاطر؟ به خاطر آنکه در حالت‌هایی که ورزشکار مشق میکند قایقرانی میکند شاید در این حالت‌هایی که خسته میشود میتواند که از قایق چپه شود بیفتد و بعدین باید قوه جسمانی در او باشد که خودش را با شنا نجات داده تواند و خود قایق هم میتواند همچون یاری دهنده قایق را میتواند داشته و نجات دهنده نزدیک شوند و با خوبترش این است که ورزشکار باید با قایقش آزاد به لب ساحل برآمده به این خاطر و قایقران باید حتمی مهم است که قوه جسمانی خوب داشته باشد و اگر ما از روی قوه نظر کنیم در رشته‌های کل ورزش قایقرانی در جای دوم می‌ایستد در نمود وزمین ورزشی. اول شناوری است و بعدا قایق. یعنی قایقران در یک مشق تا 7000 کیلومتر خارج میکنه. شناور 7.5 گوشتن دیگران باشند 5,500 کیلومتر. پس معلوم می شود که طلبات ارگانیسم ورزشکار در قایق زیاد است. الان خصوص انا بگیم موتور چه دیل است. اگر ورزشکار در قایق محرک انسان دیل است. اگر همین نباشد سوس باشد او قابلیت را از دست می‌دهد در حالت‌های مشق‌های بلند. در نوبت اول او باید اول از تیپ گذرد
ва баъдан ҳолати дилаш санҷида мешавад, ҳамаи фишори ҳолатҳо хунаш. ҳамаи ҳолат санҷида мешавад ва баъдан ариза дар аризаи танҳо дар асоси иҷозатнои розигӣ табибон. баъдан падару модарам розигӣ медиҳанд. Баъд метавонад ки дар риштаи қайиқ ворид дар ҳамаи намуди варзиш ин аст, аммо алахусус дар қайиқронӣ моисо талаботи сахт лозим аст. Шукр аз ваҳдат, шукр аз миллат, шукр аз истиқлолият. Варзиш аллакай қариб чанд риштаи варзиш рушд кардан. Рушд ба ин маъно ки уже ба воситаи шароит аст ва чанд намуди варзиш аллакай дар ҷаҳон варзишгарони мо мубориза барои медал дар ҷаҳон рафтанд. Ба мисли гӯштин, қайиқ, бокс дигар намудҳо. ин ҳам бо шарофати пешрафти ҳамин варзиш ва пешрафти алахусус дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Дар риштаи қайиқронӣ дар мо рӯз ба рӯз талабот вазъ шудааст, чунки дар як риштаи қайиқронӣ дар айни ҳол дар масофаи 1000 метр канои бигем 16 нафар роҳат дар dunyo 16 нафар роҳат мегирад. Пеш буд то 54 нафар буд, ошуса мира рӯз ба рӯз вазъ кардан. ҳозир мутаассифона мо роҳат шуда, аммо дар чемпионатҳои Осиё, бозиҳои Осиё мо аллакай дар намуди қайиқронӣ чемпион ҳам шудагем ва ҷои навоиёна ишғол кардем ва ба наздикии Раҷабов Муҳаммад ва Даминов Шаҳриёр дар чемпионати Осиё рафтанд, ғолиби чемпионати Осиё шуданд. Лекин дар ин ҷо мора байнобат намегӯям, мо чемпиони ҷаҳон дар вақти ҷо гирифтӣ баъд роҳат мегирем. Ва як 10 рӯз пеш варзишгари яъне навраси мо Раҷабов Муҳаммад дар Булғория ширкат карда дар ниҳоӣ ғалтид ва дар ниҳоӣ дар хайр ки бо хастагӣ буд, бо ҳолам таҷрибаи кам аст, мутаассифона ҷои чорумро дар чемпиони ҷаҳон гирифт, ки дар таърихи истиқлолияти мо дар қайиқ бори аввал аст ки мо хайр андаки секундам набуд, камтар буд, лекин мо ҳам боварӣ дорем ки дар оянда бояд мо ин варзишгаро тайёр кунем. ҳозир аз ҳозир нақша барои бозиҳои олимпии 2028 аз ҳозир дидан дар кор ки мо роҳат ба ин бозиҳо гирем. хуб иҷа толори баскетбол аст. иҷа толори бозиҳои варзишӣ мегӯянд ки дар ин ҷо мини футбол мегӯям, футболи худ кӯдакон мекунанд, бисёри кӯдакон ба хотири инҷо ҳаст ва дар ин ҷо волейбол мешавад, муштариён, баскет дар нав ин баскет иҷа командаҳо ҳастанд, меянд баскет мекунанд аз федератсия иҷа шаҳрнома доранд. худи оное ки қайиқронӣ мекунанд дар ин ҷо тамрин мекунанд. дар ин ҷо рӯзҳои чоршанбе ки рӯзҳои мо тайёрии умумии ҷисмонӣ мешавад, ОФП мегӯянд, бисёртар дар ҳаминҷа таъмир мекунанд, дар онҷа мешавад толорам барои мо нишон диҳед ки чугуна тамрин мекунанд. хуб меравем. ин толоре ки ҳоло барои мо муаллифӣ мекунед чӣ нави толор аст? ин толори тарбияи баданӣ мегӯянд. Аслан иҷа дар чиёи варзишӣ ҳастанд ки тарбияи баданӣ ва вазнабардорӣ ки вазнабардориш дар ошӯна як қарор дорад. Дар ин ҷо варзишгарон барои сайқал додан, барои мустаҳкам кардани мушакҳои худ, қувват ва қувватнокии техника, яъне малакаву маҳорати худро бояд дар ҷо омода кард, ки имрӯз мо ворид шудем ҷа варзишгарони мо ина Раҷабов, ино ҳама қайиқрон ҳастанд. қайиқрон ина Набиёв Зоиҷон, яке аз мураббиёни беҳтарини яке аз беҳтарин мураббиёни на танҳо ҷун, балки Осиё ба ҳисоб меравад, чунки ҳалакай шогирдони Осиёро ғолиби бозиҳои Осиё шудагиянд, чемпионати Осиё шудагиянд ва инчун дар бозиҳои Осиё ҷои дуюм гирифтаанд. Даминов Шаҳриёр, Раҷаб чемпиони Осиё. Барои варзишгарон, барои қайиқронҳо ва на танҳо барои қариб ҳамаи намуди варзиш дар ин ҷо мо дорем ки мо пешниҳод кунем дар ин ҷо 48 намуди чӣ варзиши аст, дастгоҳи варзишӣ 48 намуд ва ин оина барои ин аст ки варзишгар ҳис кунад ки чӣ гуна аст тамрин ва хатогии худро ислоҳ, оина аст барои ислоҳ кардани ҳамун иштибоҳ ки мураббӣ ки фармуд худш ки машқ кард хатогиша дида мебарад. иҷа барои
вазнабардорӣ барои ҷани қувва меша ҳамо асоси барои қувва қувватнокӣ барои қувваро зиёд кардан иҷада дастгоҳи ё дастгоҳи вазнабардорӣ мегӯянд. Ин дастгоҳе ки ҳастанд ё мо хай бо ташаббуси мегӯем сарпарвазҳои дигар ё дастгоҳ дар инҷо оварда шудаанд. Инаш ино барои қайғиронҳо чӣ гуна тамрин мекунам? Ман иҷоза аст бишинам. Ин барои қайқай байдарка мегӯянд ку барои ҳамон иҷа барои техникара хай кардан истифода бурдани даст чӣ гуна ки хайна иҷа оина даи камбудию вай чиро дида мебароянд. Иниш барои канои мегӯянд ки як тараф аст ку барои ин аст. Барои як тараф як тарафа ҳай кардан бисёри бад нозук аст. ия шиштанашам бисёр нозук аст дар даруни об бисёр тамрини баданӣ мекунанд, вазнбардорӣ мекунанд. Вале майдони асосии тамрини онҳо бояд об бошад. Оз аз инҷа берун мебарем ҷа дар ҷои толор аст барои мондани қайиқ аз қайиқ баромадан ҷои хича дорад. Инҷа тамрин мекунанд. Машқи асосиро дар об истифода мебаранд. Пас табошад унҷо меравед. Маромад. инҷо анбори қайиқҳо аст, не? инҷа қайиқҳое ки аз тарафи сарпарасон ва аз тарафи кумитаи кор бо ҷавонон варзиши наздикмаҷи ва инчунин аз тарафи баъзе аз тарафи мактабҳои ҷумҳуриявӣ харидорӣ карда шудаанд ва ин қайиқҳои замонавӣ ки дар айни ҳол қариб дар ҷаҳон номри як ҳастанд. ҳамин қайиқҳо ҳастанд. Чанд килограмм вазн доранд ҳамин? Ино аз аксараш 9.5 кило сар мешавад то 12 вобаста ба ҳар чи истеҳсолоте ки чӣ гуна мебарад. фарқ мекунем қайиқҳое ҳастанд ки аслан дар қайиқи аз 10-10.5 кило мебаранд. қайиқҳое ки сабук ҳастанд оро бо вазн илова мекунанд дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ки ҳама як вазн қатъи иштирок кунанд. Ва қайиқ аслан барои чӣ қайиқ қимат аст. ин қайиқҳое ки ҳозир шумо мебинед ё нархашон $4200-$4400, яъне 42-44. ана ду нафар бояд қасад бо қайиқҳои 4 нафара ки ҳозир ба шумо нишон медиҳем. Ино як нафаранд ё як нафаранд. ё барои чӣ қайиқ қимат аст? ё барои чӣ ки ё дар заводҳо бо даст соз мекунанд. ё бо даст сохта мешавад. ва ин материалҳое ҳастанд ё чо қиматанд. фарз мекунем ҳамин қайиқ агар дар об афтад то 20-25 сол аз зиёд хароб намешавад, об гирифта мешавад. Ва ин белҳо ино қайиқҳои бели қайиқ мегӯянд. дар асл ба забони тоҷикии форсӣ ира пору мегӯянд. Пору ҳам қайиқҳое ки белое ки дар киштиёву дар чо мешаванд ӯ бели ки бели хоҷагия ин бели ба чи форсӣ ира пору мегӯянд. номаш аслан пору аст. забони варзишӣ чӣ мегӯед шумо? Ира худи варзишгарро бел мегӯянд баъд вёсла мегӯянд. ана дар асл ана хеле ном доранд. иша канои мегӯянд. ин ду нафара аст. як нафара боз ду нафара дорем. ана ино ки канои мегӯянд зонура як тараф ҳай карда мешаванд ки имрӯз ҳамун дамину шабиёр раҷабов муҳаммад ки дар ҳамин намуди ҳамин аллакай чемпиони осиё мебошад. хуб як намуди дигар ҳаст қайиқронӣ дар обҳои тезҷараён. слалом мегӯянд ора. дар мо тамрин мекунанд. як бор масалан ҳамин гуна мусобиқа дар руди варзоб шуда буд. аз тарафи федератсияи россия мусобиқаи байналмилалӣ баргузор гардид. гузаронида шуд ки варзишгарони мо ҳам тайёр кардем. дута писар дута духтар тайёр кардем дар берун аз кишвар ки ҷойҳои дуюму сеюмро ишғол кардан. дар ҳамин мусобиқаи варзишие ки дар руди варзоб шуд. ва ин намуди варзиша мо аллакай нафарое ки курс хондан омаданд барои шароит муҳайё кардан дар кор. шароити ӯ вазмин аст. мисолан дарёи мо дар барои дарвоза барои бехатарӣ дарвоза мондан дар кор
که این همینا قریب همینا سلالوم میگن یا خستن و یک همینا نفر چند نموده هستن و دیگر نمودهای هم هستن که همینا در دریا که سلالوم میگن. اینجا جای تمرینی قایقرانو که ورزشکاران ما مشق میکنن. انا این اوزی قایق که شما ببینید قایق سلالوم که برای نورسان است؟ برای نه فرق نداره برای هم هست. این خودش وزن میشه همین قایق خودش باید داره. چند خط وزن داشته باشه؟ 20 کیلو وزن داره؟ یا 16 بلوغ سر میشه. 16 بلوغ. یک نفر است. یک نفر است. بود دارد نفر دارد. که با در دریای در آبای سودان حسب مو طرز دروازه ورودها که اینجا استفاده میبرن که ما در کل جوانان 2 سال پیش در اونجا شما شاهد هستین که گذروندیم در همین کل جوانان همین مسابقه هم ورزشکاران ما در اینجا اشتراک کردند. مسابقه‌های بین‌المللی در خود تاجیکستان برپا کرده میشه گذرانده میشه چون اصلا شرایط بهترین در این حال همین سلالوم هم در ما هست چون که در ما میتوانند که تا 9-10 ماه این شای ورزشی مشق کنند. خود شرایط تاجیکستان بسیار موافق است که در اینجا دسته‌های منتخبی در این حال ازبکستان و قزاق روسیه در این ورزش میان با فدراسیون همکاری میکنن شرطنامه میکنن همینجا در ما شرایطشون مهیا میکنیم زبوراشون دسته‌های منتخبی همین دولت‌ها در همینجا مشق‌های تعلیمشون میگذارن. خب ما در آغاز برنامه گفتیم که اقلیم تاجیکستان برای ورزش آبی خیلی مساعد است. قریب کلا همین 9 ماه آزاد یا 10 ماه ما میتونیم که در همین جا استفاده کنیم. در دیگر کشورها شاید این گونه شرایط نباشه. این شرایط نیست. برای چی ما بازی‌های المپیک داریم و ورزشکاران آسیا و ورزشکاران ما علاقه همین سال 2023 ورزشکاران ما 17 نفر ورزشکاران ما در چمپیونات آسیا جا گرفتن. یعنی ما میتوانیم که این رشته ورزشی چمپیون تا بازی المپیک میتوانیم راه خط گیریم و ورزشکاران باید در بیرون از کشور آماده تیار کردن در کار. برای همین خواهشمندان چگونه هستند امروز؟ اصلا خواهشمندان این رشته ورزش کم است. برای ما ورزشکاران کودکان را ما را به هر نمودهای چیز جلب میکنیم. مشق قایق در ما از وقتش هم است رایگان است یعنی بی پول است. نفرایی که با جا میگم ما دستگیری میکنیم با مسابقه جمهوری از طرف کمیته جوان کمیته کار با ورزشی از حکومت جمهوری و از طرف مکتب‌های عالی و از مکتب‌های شهری و مسابقه‌های جمهوری و با مسابقه‌های بیرون کشور فرستاده میشه. بله. یعنی به اونهایی که حالا برنامه ما رو تماشا دارن شما مراجعت میکنید که فرزندان خود را بیاین اینجا رایگان شما تعلیم میدید. میتونن اینجا مرحمت بیان مشق کنند و همچنین خیلی با شناوری هم میآموزن شناوری ورزشگر میشوند و در عرصه بین‌المللی اصلا برای سالمی جوانان نورسان بسیار یک نمودی است که خوب است. فرض میگیم اکثر با مردم نفرایی هستند که از کسل دل دکترا وره به می رشته قایقرانی سفربر میگه که برای برقرار کردن همیشه میان در نزد ما کسل‌های دل دارن این بهترین در ورزش نام یک بگیم همین قایق است که میتواند دل انسان رو باز برقرار کند خوبتر کند سالم کند. این بیا یک رشته ورزشی خوب است. برای همین من تمنا دارم که مرحمت بیان جوانان و نورسک‌های ما بیان هم سالمی خودشون نگه بدارن هم به این رشته ورزش جلب شوند تا که در مسابقه‌های جمهوری و بیرون از کشور شرکت کرده جمهوری ما رو معرفی نماید. سلامت باشید. تشکر زیاد. خسته نباشید. بسیار عالی. دوستان عزیز برنامه میگویند کی بود و این برنامه رو ما از مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی اوید به نمودی عملی پیشنهاد شما گرداندیم و درباره رشد ورزش قایقرانی برای شما معلومات دادیم. امیدواریم که برنامه مذکور برای شما پسند آمد. سربلند باشید. خیر.